سلام تعنا هابلي كم يتعنيحكم خبركم تملكتنا لك ساعات حد خوين لون الساعات مرزنا يوم استفلا زيناتاتون حيزنا قريبنا لنا زيناتات بمسساي أنا لوام قبل كده بمدام ملكت قوانقوا عالم صحي حقوس بسم الله أسوي استوديو تلفزيون تكريم صاحون كنت أنحنا نقد كتاتولنا دما عدمنا أيو أب كتما مقالة زفترو تأجمعات أتان دحننتن كفتحو والدابة هزبي وصاني إلهم كنتوا كتما مقالة آيته هايلاي أرقاوي بمحضار كتما مقالة سلاما دحننتن أتا كتما وحسن مقوار بفولي كسلتنهم زيتانها كل تميتن عسرتن أبالات ملشا أمرقو في الساعتين قبر عبسكي كم السعب كاربلناي من محدار كتما مقالة كابي شوعتين كفلات كتما استوصاصو سلامن دحنتن كتما مقالة كوحسو فليو الدابة حيلو يانا تواهيلهم كسلطن الصنحو لعلي خلطة سلطنتي أبي زمن رقلو وان استرخبو كنتيوا كتما مقالة آيتا هايلاي أرقاوي أبي كتما مقالة زفتر ساقم سأتان دحنتن كفتح والدابة هزبي وسان مخانب بمقلاس سلطنهم زازيمهم استمرقو أبالات من الشام لأخوما معوات بعتو كسرحو صوي سلامنا وحس خول سأتانا وحس خول بناي كل حفاش من قصاصي سلازخنا سلام تأتان سرحتنا وحسن مقوار توديكم زلكم سلام ويانا ناهزلو خوسيدكم نزلو نايت التاشجر كتقرفوا مسهزوكم مسمنجستكم إهين مهنا توهالكم تصرحوا زعابي خبري زعابي ملأخت حذرن بزق أطامي كحل في دالي وحسنان جزاء وحدنتن تجراي كرجاجز كل تجراوي ربحان هلاون هزبو كقدمون أي تهيلاي صوّعهم لعل حدا تخلت مليون هزبنا فقدوا تبتينو تميت مكرا نصهاي نحارو نخلو تاجمات تشكيمو تصاويرو بمعلتو سلحتاو انت تسنت بجيجان بسحوت سلحيتن انصار لوعلاونتنا جزاء وحدنتنا انصار اتقلال بهراو روحانا زخدو بزقاطام زي كاب جيجاكم تعرمكم قنوع منجدي ناب سلام ناب هزوكم تحاوسكم كتقالسو هزوكم كابلو صقم كتدحنو صاوعتي يقبر حلافي بيت صحفت ملشا تግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ስላሴ ሕዚ ብፍሊ ተወዲዎም ዘለው አባላት ምልሻ ህዝቢ ዝደልዮ ሰላም ክረጋገጽ ዝወሃቦም ስራሕ ብመንጽር ድሕነት ህዝቦም ሪኦም ከዓሙ ከመ ክልል አድላይ ሓገዝ ከም ዝገበረሎም አረጋጊጾም መቀለ ናይ ኩሉ ማዕኸል ስለ ዝኾነት ቀድሞ ኩሉ ድማ መቀለን ሰላምን ድሕነትን ንምርጋጽ ናይ ለማዕነ ዝገበርኩም መስልጠና كم كل لون نزي بعلو خاوي كحلو تهزبي زجبر سلزخانة زدل نجارات انتهاليون عامنا زفكرلنا نزحيل زين متنخر كل ذكاء لنا خنجبر كم نهدينا ناوزيك الكات ولكم زدلي እቶም ተመሪቆም ዘለው አባላት ፍሊው ዳብ ኃይሎ ያነም አበይ ከተማ መቀለ ዝፍጾም ጸገማት ጸጥታ ክፍትሑን ውሕስ ምንቅስቃስ ህዝብ ክህሉን ኣብ ምግባር ተጊሆም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ከተማ መቀለ ተጋዳላይ ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔር ገሊጹ እዚ ውዳበ ኣብ ከተማና ናይ ዝረአይ ዘለው ናይ ጸጥታ ጸገማት ብፍታሕ ውሕሉል ዝኾነ ናይ ሰላምን ጸጥታን ክራገጽ ሕብረተሰብና ብዘይናይ ጸጥታ ስግኣት ካብን ናብን ንኽንቀሳቐስ ዕላው ስርሑ نخسرحن أبز جبر سفيه منا كمن نصابت بعال ملو تسفيه سلطانهم زازيمهم استمروا أبلات فليو الداب حيلو يانم استوحاهم لأخن معوات مسه هزبهم خوينهم كم زسرحوا جاليصهم مسه هزبنا تقناجنا أنا نخل سلالي لزيا وعسك نقبرنا ونقاتري ليتي خنصرحنا كنا نحنا أنا مقلنا نزلنا سلازي صبوا خنصرحنا بالحسال تهزبنا بسلام وفيرو بسلام كأتو بلا مكنا بلا مفرح بلا مسقع كأتو تو حماق لسرحسن قديتها كنا مؤمنين لبن حساب لنا تلسلطنا لون لسلام لدحنت لمن معرى إنام بي من بسلطنا زي ولحماق نقرون يا أخواننا عبتسن سرعات من رقها لعلوت حلفتي أبيات عيو منقستي عمرارحان أكالات ستاكة تمام قلن ترخي ووميوم بتمساسال الزينة حسوم سقاي زحلفو زلو تمزابلتين عم ربتهم نمملاسن حقاو جزءات تقراي نمرقاقاتن مس هزبهم تقنيعهم كم زقالسو تمرقتي عبالات ملشا كتما مقالة قليصهم نزن معوات متنقار وشت أو دابة كم وسان خمس خوان دما اتهم عبالات آغنزيبو تعدل دانيو عوادي دلنالو سلطينا يزلنا نسلامن دحنتني تهزبنا دما أبقون هزبنا خوينا دما كاب جاف ناب جاف كوينا خنسرح هزبنا خيترنا قصة أبقونو كوينا خنسرح نا تسلطنا وشيدنا يزلنا نهزبنا وحسكن كون ناي وحسن سلام كوينا سب بستخالو ناي بيت كريستيان سعيمو خملس ليتن قاترن بستفعل عليه
ኣካይዳ ወይ ብዝተፈላለየ ስልቲ ተዋዲድና ብጸጥታ ሰላም ይኮይና ብዞባ መቐለ ተዳራጅና ንሕና ንህዝብና ዋሕስ ክንኮን ኢልና ኢና ዝተመረቕናዮ ህዝብና ብጣዕሚ ለይቲ ቀትሪ ሰሪሕና ከኣት ክወፅእ ሃም ድልየቱ በቃ ካብ ሌባስ ልክነድሕኖ ዓድና ክነውሕስ ኢና ሰልጢና ዘለና ግድን ናይ መቐለ ሰላም ጥራሕ ይኮና ክነውሕስ ኢና ናይ ትግራይ መላእታ ኢና ክነውሕስ ኣብ ግዳጅ ተሃውና ክነውሕስ ኢና ሰላም ማለት እዩ ሰላም ኢና ሰልጢና ህዝብና ኣብ ጭቃ ኣብ ቴንዳ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን ክፈርስ ስለ ዘይንደሊ ብትብዓት ብሓቦ ብጽንዓት ኮይና ያው ሃገርና ወሕስነትና ዝተጠበቐ ክንገብር ቃል ከኣቱ ይደሊ ዝህዝብ እዚ ተወዲሉ እዩ ዝህዝብ እዚ ፀገሚ ዘሎ ዓድናይ መረበትናይ ከይምለስና ኢሉ ተውዚ ዘሎ ናይ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ሳልሳይ ምዕራፍ ንህዝብና ክነገልግል ብዝተዋሃበና ሓላፍነትን ብዝተዋሃበና ሓደራን ነቱ ህዝብና ለመረበቱ ክንመልስ ንዓዱ ነፃ ንኸውፅእ ኩሉ ተወፋይነት ትገብር ንሕና ከም ጸጥታ መጠን ንኹሉ ኢና ንሓትት ማለት እዩ መንግስቲ ይኹን ምስ ህዝቢ ይኹን ምስ ጠቕላላ ተዋዲድና ጸጥታ ረኺብና ተቓሊስካ ዓድኻ ምምላስ እዩ መረበትካ ምምላስ እዩ ህዝብና ምምላስ እዩ ዓይኑ ፍጢጡ ኣብ መንጎና ቆሪፁ ዓድና መሬትና ቆሪፁ ለቕመጥ ሓይሊ እስካብ ዝመፀና ንሕና ተሰጢምና ሓደ ተኾይና ኢና ናብ ሰላም ክንመጽእ ንኽእል احنا اسرنا فتحنا كفتلنا ما نشمغلنا يخلي ما نقربنا سلا زي يخل عتقاو قالسنا استيمنا مريت تግራይ ኮይና ክንቃለስ ዝምና ኣነ ብየማን ይኹን ብጸጋም ይኹን ሕማቕ ዝሰርሑ ዘለው ኢዶም ተዝቁጥቡ ጽቡቕ እንተዘይ ኮይኑ ግን ምስ ህዝብና ኮይና ድማ ንሕና ክንቃለስ ኢና ወጢና ዘለና ነቲ ጸላኢ ክንበርከኽቲ ኮይና ግን ኩላህና እንድሕር ጸኒዕና እዩ ንሕና መንነትና ተቆሪስናይ በወለድና ይጸንሐ ዝሓለፉ ግዜ ብዙሕ ዘመናት ሓሊፉ እዩ ትግራዋይነቱ ኣሕሊፉ ስለዘይህ ስለዚ ንሕና ብትክክለኛ ጌርና ክንሰርሕን ክንዋፈርን ኢልና ኢና ቃል ኣቲናለ ናውዝ ደረጃ እዚ መጽና ዘለና ሰላምና ተውሒስና ሓደ ተኮይና መሬትና ተመሊስና እንደገና ናይ ፖለቲካ ራእይ ኩሉ ነሳኸኑ ንኽእልና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግም ዝተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ሰራዊት ትግራይ ተሰሊፎም ከም ዝቃለሱ ኣመራርሓ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ገሊጾም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 52 ዓመት ምስረታ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ይኽበር ኣሎ ሰለሞን ክፍላይ ኣዋዲድልና ኣሎ ገብረ መድን ተወልደ መድን ድማ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ መበል 52 ዓመት ምስረቱ ዘኽብር ዘሎ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፉ 52 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ንዝበጽሕዎ ዝነበሩ ደርባውን ብሄራውን ወጽዓታት ኣብ ምምካት ዝሓገዘ ኣብ ምጉልባት ማሕበር ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ትግራይ እጃሙ ዘበርከተን ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምፍሻል ንማሕበረሰብ ዓለም ድምፂ ትግራይ ክስማዕ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ዘካየደ ማሕበር ምዃኑ አባላት እታ ማሕበር ኣይተወልደይ አባይ ወይዘሮ ሄለን ግደይን ኣይተሃፍቶም ወልዱን ይዛረቡ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ብዙሕ ንጥፈታት ኣብ ናይ ትግራይ ህይወት ህዝቢ ምቅያር ሓገዛት ብምሃብ ዝፍለጥ ማሕበር እዩ ጎድና ጎኒ ከዓን ኣብ ኣሜሪካ ፌስቲቫል ብዝብል ሕብረተሰብ ናቀራረበ ብዛዕባ ዓዱ ንኽፈልጥ ቶም መናእሰይ እውን ንኽፈልጡ ናገበረ መጽ ማሕበር እዩ ሕዝውን ቆም እዩ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ ዓዲ ካብ ቅድም ጀሚሩን ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ቅድሚ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲውን ቅድሚ ሓደ ዓመት ቅድመ ቢል ተፈጢሩሞ ካብኡን ድሓርውን ምስተን ዝነበራ ክግበር ዝግብኦ ናይ ትግራይ ማሕበራትን ናይ ትግራይ ጠቃምን ህዝቢ ጠቃምን ዝበሎ ውድባትን ከባቢ እንዳ ሰጠመ ብሓደ ብጽቡቕ ስራሕ እንዳሰርሐ ዝመጸ ማሕበር እዩ ንህዝቢ ትግራይ ረብሓ ንህዝቢ ትግራይ ጥቕሚ ንህዝቢ ትግራይ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ ምኽንያቱ ህዝቢ ቀዲሙ ዝሰርሕ ማሕበር እዩ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ንምምብርካኽን ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ምምካት ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ከም ውዳበ ሰሪሑ እዩ ዝበሉ እቶም ኣመራርሓ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ዝካየድ ዘሎ ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምምካት ከም ማሕበር ተወዲብና ኣብ ጎኒ ህዝቢ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ተሰሊፍና ክንቃለስ ኢና ኢሎም እዚ ህዝቢ እዚስ መሬቱ ተወሲዱ ኣብ ቴንዳ እናነበረ እናሞተ ደይሊ ታ ዝነበረት ስርናይ እውን ተኸሊኡ ባዕሎም መተዓርቂ ኮይኖም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝገበርዎ ሓንቲ ዘይተገበረት ምዃና ዝፈልጥ መንግስቲ እዩ ከምኡ ዘውፅእ ዘሎ ንዕኡ ኣብ ምምካት ድማ በብኸባቢና ዕለት ንገብሮ ኣብ ምርዳእ ከምዚ ዝተባሃለ ስልክዕ የኾነን ኢልና ንሰርሕ ሓድነትና ነጠናኺርና ተጋሩ ምዃንና እንድሕር ፍሊጥና ኣብ ጎኒ ህዝብና ኣብ ጎኒ መንግስትና ኣብ ጎኒ ሰራዊትና ጠጠው እንተኢልና ኩሉ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ
እታ እንደልያት ትግራይ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ክነምፃ ንኽእል ኢና እዚ ንክንገብር ግን በብቦትኡ ዘሎ ተመዛበለ ህዝብና በብቦትኡ ዘሎ መሬትና ዘይተመለሰ መሬትና እንተመሊስና እንተጀግና ሕጂ እውን ንዝመፅ ዘሎ ቃልሲ ኩሉ ኣብ ጎኒ ህዝብና ጠው ንክንብል የኽላው ዝደሊ ህዝብ ከም ማሕበር መቃለሰና ንጹር እዩ ናይ መተሳ መቃለሰ ማሕበር ዓላምኡ ንጹር እዩ ስርሑም ንጹር እዩ ህዝብና ናብ መረቦት ይመለስ እዩ ኣብዚ ኣበርቲዕና ክንቃለሰሉ እዩ ዘለና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጀኖሳይደር ኩናት ዝነበረ ሕዝብ ካብኡ ዝገድድ እምበር ካብኡ ዝሐይሽ ኣይኮናን ዘለና እዚ ጦርነት ቀይሩ እዩ መጽኢ ዘኒየ እዚ ጦርነት እዚ ቀይሩ መጽኢ ዘኒየ ከዓነየ ንሕና ከዓ ካብቲ ናይ 2013 2014 ዝነበረ ሓድነት ተጋሩ ዝበለጸ ኣጠናኺርና ክንቃለሰለና ኢለ ዝኣምን ኣነ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 52 ዓመት መስረትኡ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ይኽበርሎም ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ንዝገብሩ ሰብ ሃፍቲ ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ንምሃብ ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ንዝዕመሙ ስራሕቲ ትልሚ ሓንፂጹ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን እቲ ቢሮ ወይዘሮ ባሃይለን ወላይ ገሊፀን ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው እያስበረ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ኣዋርሕ ንዝዕመሙ ስራሕቲ ትልሚ ሓንፂጹ ምጽፋፍ መረዳእታን ስርዓት ኣወዳድባን ከም ዝጀመረ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ወይዘሮ ባሃይለን ወላይ ይገልጻ ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኢንቨስትመንት ትግራይስ ክንደ እዩ ክንደ እዩ ማኑፋክቸሪንግ ክንደ እዩ ኣብ ኮንስትራክሽን ክንደ እዩ ኣብ ናይ ሕርሻ ዘርፊ ኢልካ ክፍለ ኣለዎ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ምንቅስቓስ ናብ ሓደ ስርዓትን ሲስተምን ከእቱ ዝኽእል ምንቅስቓስ ንጀምር ኢልና ኣለና ሰቁጥር ሓደ ህዚ ንስራሕ ቀላጢፍና ክንሰርሓው እንተል መውፂና ኣላ ዘለና መረዳእታ ኢንቨስትመንት ትግራይ ክነጽፍፍ እያ ሓንቲ ካልኣይ ድሕሪ መረዳእታ ኢንቨስትመንት ትግራይ ምጽፋፍ ክንደ የብስራሕ ኣሎ ክንደ ኢኸ ኣብ ስራሕ ዘየለ ክንደ ጀሚሩ ክንደ እዩ ዘይጀመረ ዝብሉን ኣሰስመንት ተካይድና ነዚ ወዲውና ሓንቲ ክንሰርሕ ዝሓሰብና ያዘያ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኢንቨስት ንዝገብሩ ሰብ ሃፍቲ ስሉጥን ጽፉፍን ግልጋሎት ንምሃብ ብትኹረት ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ እተን ኮሚሽነር የብርሃ ዘለና ሃፍቲ ኣሟጢጥና ኣኪብና ኣክእከብ ዝግባእ ዝግባእ ኣቀሚጥና ተለቂሕና ኣለቂሕና ውን ተለቃቂሕና ተሓጋጊዝና ውን እቲ ኢንቨስትመንት ነቲ ጠቕላላ ኢኮኖሚ ናይ ትግራይ ናይ ዋዕላ ዓሸራ ዘዕርፈሉ ኩነታት ክፍጠር ኣሰማምዓ ጥርዓን ናይ ትካል ውን መልክዕ ክሕዝ ናብ ሓደ ትቦርድ ብዝመርሖ ዳይሬክሽን ከዓ ናብ ተግባር ከኣቱ እቲ ኢንቨስተር ናብዚኣ ምስ መፀ ንኸየቢሮ ኺድ ኣብቲ ቢሮ ምኻድ ከዓ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ሶዚ ዘትርፍ ከይዲ ክንክተለለና ኢልና تناي حدا مأخذ سرعة ناب حدا خنوم صينا نسرح زلنا مالتي تناوينا مس كل ما محدار زواتاتن ورداتاتن كتماتاتن كوينا زخمدي زوال خناتات زفت حلو سرعتنا جماميرنا يا زلنا مس مريت بحدا مفار جميرنا لنا قصالون مستبيرو تردادينا بحدا نفرو العدلات كنفتر من قصقاسات جميرنا لنا اينا تግራይ بكل مداي ني انفستمنت ميچوت يازبلا كوميشنر بهايلن سبهافت تግራይ اب عدوم انفست خغبرون يصوعا افت ماخل هاجر انفست غيرهم زوصحم حدغا زرفيا تصعنو انت ترديهم باغواو فليطهم نابزي مصيوم بوتا داهونا امبر اوزي انفست كنغبرينا يلم زمصو سبهافت لو ام بميزانو متحسله زدلي انفسترات تግራይ كاوزي تيكون خوصو زلومس كل عين صقم تصاويرهم ناوزي ام كمصو زلوم نبعلمون كخونو نهزبومون كخونو نتبخينا استحاسه نتبجونساي استحاسه حزبي تسفا خونو زلوم نساتهم ኢንቨስተራት ትግራይ እዮም ንትግራይ ተስፉ ኣትዮም ዓዶም ዘሎ ጸገሙን ብሓደ ኮይና ፈቲሕና ብሓደ ከዓ ትግራይ ንቅድሚት ክንወስዳለና ዝኾነ ጸገም ተገጢሞም ብዓቅምና ዝፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ብዓቅም ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ዝፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክንፈትሕ ድልዋትና ህዝቢ ትግራይ ብጸላእቲ ካብ ዝወጽሖ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባው ጸገማትን ምውጻእ ውሽጣዊ ሃፍትን ዓቅምን ብኣግባቡ ምጥቃም ወሳነ ከመ ዝኾነ ድማ ኮሚሽነር በሃይለን የተሓሳስባ ኣብ ትግራይ አንጣላልዩ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ጉልበት ሰብን ቴክኖሎጂን ኣዋዲድካ ሓደጉኡ ንምንካይ ምስ መድረክቲ ትካላት ተዋዲድካ ይስራሕ ምህላው ቢሮ ማይን ኢነርጂን ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ንዝዘፍለጠ ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ጣብያ ላዕላይ ዓዲ ቅሳንድድ ብምትሕባር ቢሮ ማይን ኢነርጂን ፕሮጀክት ብራይትን ተኣልዩ ናብ ረብሓ ልምዓት መስኖ ዝወዓለ ሩባ ህዳር ኣብ ዝተዓዘብሉ እዋን እዩ ብርሃነ መስፍን ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ
أول داخل تولى على طاولة على عدك أسندد بنعلي شدش تنات مليون بر بمتحوار بيروماين إنرجين بروجكت برايتن رواح الدار بمقلاينا بروح على معات مصنع نخوع على أبستخايد سرحة تعدد تساليطهم اتي بروجكت أول داتات كل تولى على أطوين صراء ومبرتان أول معات مصنع محواي تفتران يصرح كم زل دماء أتحواري بروجكت برايت مفاسستا كذا دكتور برهان قرمي قلصهم حمشت تفاسس كم مرأيات سبع عينات زبال كاس بقس تفاسس مريضنا ناي 10 عامات بلان هزجاجنا ناي حصير ناي مأخلاي ناي نوح جيزي سرحت نسرحنا جميرنا لنا أنا 4 ورح سرحنا لنا قصال دما بروجكت قصال يو كاكلت عامات فرقان سكا 3 عامات كصنحيو حرستي كواوي بقدوم تكال برايت تيروا الينا بروحا موعالو بمسغان قلوته من غزي امنوالي دم بلمعات مصنن هفت انسسا نبيلم قطوم كدم فعدلوات كم زخونو يرغاغصو بتعمي لوطي رينا تعمزو سرحتي دنبኛ ያበለ ውልድ ወለዶ ለሐል ስራሕ ይስራሕ له تعمي لا مسجنا هنا ስራሕዚ غيرنا بتعمي ተስፋዓቢ ተስፋኒና ነዳዲ ምስተወፃ ይሁሉ بتعمل صقمينا نيرنا ማለት هزግን بتبو خزرنا በቃላ ዝኾነ ቦታታት ዘይ አቲዎ ዘይፈልጥ ቦታ بتبو ለኻቲ ተስፋ ለሎ ድርጅት ይልና الحسብ ማለት ሓፈሻ ሕብረተሰብ ይኹን بتعمل ተሓዋዊሩ ላው ጽቦ ደረጃ ጽሕወለ ማለት እዚ ላ ምጥነቃ ኢለሎ ጽቦ ተስፋኒና ማለት እቲ ብትካል ብራይት ዝተኣለየ ርዋር 2 ሄክታር መሬት ንምልማዕ ከም ዘኽእል ዝሓበሩ ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ዘፈር ቁጠባን ወረዳ ክልተ ውልዓሎ ኣይተ ሃይላይ ገረዝሄር ሓረስታይቲ ከባቢ ኣብ ምእላይቲ ሩዋ ዘርአዮ ጻዕርን ተወፋይነትን ኣብ ልምዓት መስኖ እውን ክደግሞ ጸዊዖም ብራይት ፕሮጀክት በጀቱ ናይ ማተርያል ቴንዲኖ ሓሸዋ ጻጻር ዝተፈላለዩ ማተርያላት ደጊፉ ተውዘለ ማሕበረሰብ دوق صعيني يوزل ماتريال كلهم صيو 2 كيلومتر لاكل بطعم فتاني كحلفله ايلو تزنبر ناي موصلنا نهرو نابزل على برك خبصحلن يلو عبي بروجكت 4 هكتار نحر بزي شفينا خوينا تبزي زل محبرسب ناي عرس مركز سرحتون زو سرح له خناتات ايو بعل زخول له خناتاتنا نفطر زلنا كتل حاله في بيرو ماين انرجي تግራይ ايتمل اكو ستيفانوس اتي بيرو اب لعل مدرن كرسا مدرن زلماي بتكنولوجي ادغيفكا ناورو حب موعل عرس مركوسا تግራይ نمرغغاص مس منغستاون زي منغستاون مدرك تتكالات بحواري سرح كم زل يغلصو حدا غلبت لنا غلبت كبار غلبت لنا كالاي ما يلنا وحسترواتات لنا ما يلنا سالساي مريت لنا زين اطاميرنا مخادي حبرتسب انت امينلو زي لمع مريت يلن نتنبرات ستراكشرنا يموسن ستراكشراتنا ماي كحزان نغبرن ማለት ታጥብ ዘለት ማይ ናብ ካልእ ከይትኸይድ ሓደሽቲ ማይ معقري ስትራክቸራቱን ክንሰርሐለና ቦዚ ጌርና እቲ እንጸላሊና ዘኔ ናይ ሓደጋ ኢሊኖ ክንከላኸሎ ይግባእ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ዓለም ብርሃን ሃሪፈዮ እቲ ብሉጽ ተመክሮ ናብ ካልኦት ወረዳታት ብምግፋሕ ሓደጋ ድርቂ ኣብ ምክልኻል ከም ዝስራሕ ይሕብሩ እዚ ስራሕ እዚ ብዋናነት ናይ ብራይት ፕሮጀክት ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ስራሕ ዘሎ ብምዃኑ ካልኦት ፕሮጀክታት እውን ክስዕዎ ዝግብኦም ካብ ፕሮጀክታት ብላዕሊ ድማ ኩሉ ሓረስታይ ኩሉ ኣመራርሓን በዓል ሞያን እውን ክስዕዎ ዝግባእ ነዚ ህዝቢ ግዜ ዝምጥን ኣብነታዊ ንእሽተይ ኮይኑ ግን ድማ ኣብነታዊ ስራሕ ስለ ዝኾነ በብዚ ወረዳ እውን ክገፍሕ ኣለዎ እንደ ካልኦት ከባቢታት እውን ብስፍሓት ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ምፍጣር እሱ መሰረት ጌርና ንሰርሐሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና فلي كالعي بركي بيت تمرتي قلامينو أب زبنة تمرتي كل تشحن 10 شمونتن كم هرم زصنحه 50 شمونتن تمهارو 10 تقلتخفلي أمرقو مرهاو تسفاي أوادي لنالو هايل ميكائيل قسس دما كم صعب قربلناي فولي خالع بركبيت مرتي قلامينو نمبل إسلام سلستان زور 58 تمارو 10 تخلت كفلي أمرقم مانيجينج دايركتور فولي خالع بركبيت مرتي قلامينو دكتور مراوي أبراهام دحري جونسايدا وكنات تجراي تمارو تقبل خان ممهر ولا كافتان تنبرم لأن زخنا وان تخرت تواهيو 58 تمارو 10 تخلت كفلي نممرق كباقوم مقبار كم استخالة حبيرم سسان كلتن تمهارو هنمرق تسويت زقبر وكات تنبرم عاب كان أي مفارق بتي خناتات تدفقوا 4 ناو كالق وتا خابز تقنسوا وصاي يتم 50 شمونتن نزعلت زي نزي مرقا بقي عملو كبرات تمرقتي كابزي بيت تمرتي افدق توصو كلهم نزي حز زلو صقم كم عنقفات كيتريو بزخونه يكون ملكعو فتنا مسحال مهانو امناتكم كخون الله كم حدش عدل غيركم كتريو لكم
ንስኻትኩም ነቲ ርእሱ ዝኸኣለ መጻኢ እትነድፉ መሃንድሳት ናይ ትግራይ ኢኹም ነቲ ውፅኢታዊ ስራሕ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብእውነ ሃቂንኩም እትዕውቱ መሃዝቲ ኢኹም ዕብየት ትግራይ እተረጋግፁ መራሕቲ ንስኻትኩም ኢኹም ዋና ፈጻሚ ዳይሬክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ገብረ ጻድቕ ቀንዲ ዕላማ ምጥያሽ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነው ዓዲ ንምሕዋይን ብሉፃት ተምሃሮ ትግራይ ንምህናፅን እዩ ኢሎም ምምሃር ኣብ ክላስ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ትግራይ ፀገም ንምፍታሕ ዝተቆርሐ ነብይ የብሉ ዝወሰነ ሓደ ህልኸኛ ሰብ ጥራሕ ይለውጥ ከም ዝኽእል ለውጢ ከዓ ካብ ሓደ ሰብ ይጅመር ትግራይ ዝፅበያ ዘይምዕዳል ኮይኑ ደይብና ወሪና ኣብኡ ነዊሕ እንድሕር ፀኒሕና ምጥፋእና ስለ ዝኸውን ቀልጢፍና ክንድዩ ምእንቲ ናይ ሕድሕድ ሰብ ውሳነ ይጠልብ ምፅባይ ይሰብረካ እዩ ይጎዝየካ እዩ ዘይምፅባይ ዘይምምኽናይ ናይ ህይወት ፍልስፍናኹም ጌርኩም ክትቕፅሉ ኩሉ ሻዕ ከዓ ማሕበር ልምዓት ትግራይን ቀላሚኖን ቤተሰብ ቀላሚኖን ኣጎንኩም ኣሎ ኣብ ጻንሒት 4 ዓመታት ትምህርቶም ጸብለልታ ካብ ዘርአዩ ሓንቲ ዝኾነት ተምሃሪት መቅደስ ኣብርሃን ተወካሊ ተምሃሮ ሰመረ ሰሎሞንን ዝሓሸ ነጥቢ ብምምዝጋብ ኣብ ዳግመ ሕዌት ትግራይ ግቦኦም ከም ዝፍጽሙ ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ናይ 2013 ጀመረ ኩናት ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ምስናሃላት ኣጋጢሙ ነይሩ ኣብቲ ዘጋጠመ ናይ ትምህርቲ ምስናሃላት እውን ተጓነፍተን ንሕና ኮይና ኢና ክልተ ዓመት እውን ባኺንና እዩ ሕዚ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ንውደአሉ ዝነበረና ሰዓት 12 ክፍሊ እንዳተመረቕና ንርከብ ዝነበርና ናይ 3 ዓመት ናይ ሃይ ስኩል ጻንሒት ታሻናይ ስራይ ሓደ ዓመት ተማሂርና ነርና ክንዲ ተኻኣለና ለይቲ ቀትሪ ኸይበልና ደኺምና ጸሚና ኸይበልና ክንዲ ተኻኣለና ኣንቢዩና ኢና ፍረ ናይቲ ዘንበብናዮ ዝደኸምናዮ ድማ ከም ንረክብ ኣይጠራጠርን እየ ቦት ዝመጽእ ውፅኢት እውን ንትግራይ ንቓላሚኖ ከምኡ እውን ንዓርስና ዝሕብን ውፅኢት ከም ዝመጽእ እርግጠኛ እየ ንቐጻሊ ድማ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ ናይ ሓንቲ ዓዲ መፍትሒ ከም መፍትሒ ናይ ቁልፊ ምዃኑ ተረዲእና ንሕና ንህዝቢ ዘለዋ ናይ ትግራይ ጸገምና ጌርና ንቐጻሊ ብዋናነት ተጊህና ክንሰርሕ ኢና ንሓስብ بتمساسال زينا فلي كالاي بركي بيت تمرت قلامينو كاب زمرقوم 58 تمهارو 10 تخلي كام معراب تግራይ ዝተመዛበላ ማናቱ ይርከቦም እዘን ማናቱን ወላዲ እንን ዘዘራረበን መሳርሕትና ይብራሃም ባይ ዘዳለው ጸብጻባሎ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ድማ ከም ስዕብ ቀርበልናይ فولي خلع بركبيت تمرتي قلامينو دحري وعلي بريتوريا تقبلو بممهر كاب زمرقوم 58 تمارو 10 تخلت كفليم كام معراب تግራይ ዝተመዛበላ ማናቱ ይርከቦም እዘን ተመረቕቲ ማናቱም ተማሪት ሜላት ጽጋውን ሜሮን ጽጋውን ይባላል ማናቱ ኮይንኻ በሐዋር መምሃር ዓብይ ዕድል ምዃን ድማ ይገልጻ ማናቱ ኮይንካ ኣቲኻሲ በሓደ ኢኻ ኩሉ ነገር ትለምዶ ሓድሽ መጀመርያ ኣትኸልኻስ ብጣዕሚ ሕድሸካ በይንኻ ትኮይንካ ሓቀይ እንድሕር በሓደ ኮይንካ ግን ዓብይ ኢፌክት ነዮ ማናቱ ኮይንካ በሓደ ሓደ ትምህርቲ ቤት መምሃር ማለት ብጣዕሚ ለኾነ ዓብይ ዕድል ትተሓጋገዝ ዝልዕል ኩሉ ሲ ንሕና ካብ መጀመርያ በይና ምንባብ ወይ ኣነ በይኒ ሳበይና ምንባብ ኣይለመድናይ ስለዚህ ሳም በሓደ ምትሕጋዝካ ኣነ ሊፈልጦ ሳትፈልጣ ሰለይ ትፈልጠለላ ኣነ ይፈልጠና ተሓጋግዝና ስለንብ ብጣዕሚ ዓብይ ጽሎን እዩ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቀላሚኖ ካብ ትምህርቲ ብተወሳኺ ዓብይ ናይ ህይወት ትምህርቲ እትቐስመሉ ቤት ትምህርቲ እዩ ይብላ እዘን ማናቱም ቀላሚኖ እንድዕ መግለጽ የብለይ ብጣዕሚ ደሳል ብጣዕሚ ማለት እዩ ጥራሕ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኾነስ ብዙሕ ነገር ተምሃርናል እዩ ዓብይ ናይ ህይወት ዝኾነ ጽቡቕ ነገር እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ያው ዛትኻ ባዕልኻ ትምሃረሉ ከለኻ ማሕበራዊ ናብራ በቃ ለኾነ እንዳኣነ ሓድሽ ናይ ህይወተይ ለኾነ ሓድሽ ነገር ልሎስ ኣብዘ ተማሂራ እንዳኣው ዝተለያቲ ሃመይ ክኾን ነይሩ ህይወተይ ኢለይ ሓሳብ ግዜ ኣተዓባብያ እዘን ማናቱ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ምዃኑ ድማ ወላዲአን መምህር ጽጋቡ ገብረ ጻድቕ ብኸምዚ ይገልጽዎም ሕልኽላኽ ዝበዝሒ መሰናክል ዝበዝሒ ኣተዓባብየን ምክንያቱ ያው ኣነ መምህር ኮይነ ምዕራብ ስለ ዝተመደብኩ ውልድካ ከዓ እንደገና ናይ ግድን ምሳኻ እዩ ዝንከራተት ፍቆዶ በረኻ ትኸይድ ከለኻ ካብዚ ተወሊደን ዓዲግራት ንምዕራብ ምስከዳ ምዕራብ ካብ ቀዳማይ እስካብ ራብዓይ ኣብ ማይጋባ ዝበሃል ከተማ ኣሎ ኣብኡ ተማሂረን ተሸሞ ዝበሃል ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ካብ ድሕሪ 5 ክፍሊ ካብ 5 እስካብ 8 ክፍሊ ናይ ኮሮና ዝለዓለሉ ግዜ ዝነበረ ኣብ ዓድራማፅ ነጋሽ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተማሂረን ክልቲአን ካብ ድሕሪ ኣብ ኩላህና ከም ንፈልጦት ኩነታት ብኮሮና ምክንያት 8 ክፍሊ ፈተና ማትሪክና ተጸበያ ኣቋሪጽውን ካብሱ ትምህርቲ ምስ ተቋረጸ መስከረም ከዓ እንደገና ንእሽተይ ተረጋጊዐን ትምህርቲ ክጅምራ ንብለሉ ግዜ
تي جنوسايداو ኩናት ጥቅምት ምስ ጀመረ ለከም ሃገርን ከም ከሊ ማሕበረሰብ ተሰዲተን እንመጽን ናወር እዚ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ሰጊረን ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሄራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ተፈቲነን ናብዚ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዘእቱ ነጥቢ ከምፃ ምኽኣለን ዝገለጹ እቶም ወላዲ በዚ ሒዘንኦ ዘለዋ እንተቐጺለን ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ክበጽሓ ተስፋ ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም ካብ ድሕሪ ኩነታት ዝነበረ ውግእ እቲ ኩናት ጠጠው መሰለ ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ምስተጀመረት ትምህርቲ ንእሽተይ ሓፂር ቱቶሪያል እዮም ሂቦምውን ዝውፅእ ሲጭራቸው ይትጽበን ፓስ ማርክ ረኪበና ኣብዚ ናብ ቃላሚነ ጄን ገይረን ማለት እዩ ተስፋና ዓብይ ምክንያቱ ካሊ ምንም ንቆልዓ ንውልድካ ዝገበርካ ጌርካ ኢንቨስት ክትገብረሉ ምንም ካሊ ነገር ረብሓ ይህልዎ እንተዋና ዓብይ ረብሑ እንታይ ዓርሱ ብፍልጠትን ብክእለትን ማዕቢሉ ዝሐሸ ዜጋ ንክኸውን ምፅዓሪ ትዝሐሸ ትናና ተስፊት እውን ንስ እዩ ንሕና ቆልዑ እዚአን ነውርሰን ነገር የለን ምንም ንዋይ ማሃብ ትርጉም የብሉን ንዑ ንክንገብረውን ዓቕምና ይፈልና ታዘላ ዓቕምና ብትምህርተን በሲለን ተናሰው ጽቡቅ ደረጃ በጽሐን ምራዩ ትጽቢትና እውን ንስ እዩ አይ ሆፕ በት ዝኸደ ዘለው አንተ ቀጽለን ካ እንደገና ዝሐሸ ደረጃ ክበጽሐ የኔ ተስፋ ይገብር አወረዳ ራያ አላማጣ ዘጋጠመ ሓደጋ ምግልባጥ መኪና 4 ሰባት እንትሞቱ 39 ሰባት ድማ ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ ሓምለ 4 2018 ዓመተ ምህረት ሰዓት 7:40 እንድሕር ቀትሪ አወረዳ ራያ አላማጣ ዕሸል ከተማ መረዋ ኣብ ዕዳጋ ውዒሎም ናብ መረበቶም ዝምለሱ ዝነበሩ ተሳፈርቲ ዝጻዕነት አውቶቡስ ዓዲ ደርባ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዝበጽሐ ሓደጋ ምግልባጥ 4 ሰባት እንትሞቱ 39 ሰባት ከቢድን ቀሊልን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ተገሊጹ ጉድኣት ዝበጽሖም ወገናት ኣብ ሆስፒታል ከተማ አላማጣ ግልጋሎት ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎን መንቀልት ሓደጋ ይጻረኽ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ራያ አላማጣ ጸብጽቡ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን መራሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ሱዳን ዳርፉር ዝተፈጸሙ ገበናት ኩናት ዘተኣሳሰር ጭቡጥ መርትዖ ከም ዝረኸበ ገሊጹ ምክትል ዋና ዓቃቢ ሕጊ እቲ ቤት ፍርዲ ናዝሃም ሻሚም ኻን እቲ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብቲ ብዛዕባ ኣብ ከተማታት አልፋሽርን አልጃይናን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት ዘካይዶ ዘሎ ምርመራ ርኡይ ምዕባለ ከም ዝተረኸበ ኣፍሊጠን ፍትሒ ንምርግጋጽ ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ኣብኡ ምብጻሕና ግና ዘይተርፍ ዝበላካን መራሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምስቶም ተፈጸሙ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ኣመልኪተን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥቅምቲ እዞም ሓውሲ ምልሻ ዕጡቃት ጉጅለታት ነታ ከተማ ኣብ ዝተቆጻጸርሉ እዋን ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘረጋገጸ ኮይኑ እቲ ጉጅለ ኣብ አልጃይናን ድማ ተመሳሳሊ ህልቂት ምፍጻሙ ገሊጸን እቲ ምርመራ ከመይ ዝቕልጥፍን ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድን ሕዚ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ግን ድማ ጭቡጥ ምዕባለ ኣሎ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ተሰጋጊርና ክንብል ድማ ንኽእል ኢና ኢለን እንተኾነ ግን ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ዳርፉር ሰፊሕ ቅትለት ፈጺሙ ንዝብል ክሲ ነጺጉሉ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ስፖርታዊ ጸብጻብ ዘቕረበልና መሳርሕትና ሓበን ካብ ልቢና ነመስግን ሰዓት ሓደ ዝመረጽናዮም ዜናታት ናብ ዝዛዜምና ምስ ዘለው መደባት ቴሌቪዥን ትግራይ ሰናይ ጻኒሒት ሰላም